Ang iyahang mister nabuang sa skater, buntag uto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason dinalayhan mukaon, kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir, malipay yun iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi, pirmira yun alakan si, di yun makabawi. Puhunan na lugi, wala yun ni tagam, bisan og pildihan ni cash in og 10,000 kay mo bawi sa scatter. Usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw.